अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुनैरा माहम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सब लोग अपनी राय दे रहे हैं और इजहार आज़ादी राय सबका राइट है, सबका हक है। मैं भी इस बारे में अपनी राय देना चाहती हूँ। आजकल एक क्लिप बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है एक प्रोग्राम का, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उसमें एक होस्ट हैं, एक सेनेटर साहब बैठे हैं खलीलुर रहमान कमर, एक राइटर बैठे हुए हैं, और मारवी सरमद के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन है। तो उनके बारे में आप गूगल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। उनकी पिक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर पिक्चर्स में उनके माथे पर बिंदी नज़र आती है। उसका क्या मकसद है इस बात का मतलब मुझे तो नहीं पता। बहरहाल अगर आप भारतीय नारी भी बनना चाहती हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भारतीय नारी भी अपने माथे पे तिलक इसलिए लगाती है क्योंकि वो भी अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाती है, वो भी अपने आप को ढक के रखती है। तो बहरहाल सबकी क्योंकि राय होती है, तो आज मैं अपनी राय आपको दूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप मुझे अपनी राय दीजिए कि क्या आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं या नहीं हैं। आज मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हैं ताकि मैं कोई भी इररेलेवेंट बात ना करूं और पूरी जो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात जाती है मैं उसी के मुताबिक अपने पॉइंट्स दूं। तो चलिए आइए आज के पहले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि उस प्रोग्राम के अंदर हुआ ये कि सब लोगों ने एक छोटा सा क्लिप देखा है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, ये लोग नहीं जानते। अगर आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आप खुद से इस बात का फैसला कर पाएंगे। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इस पे जब डिबेट शुरू हुई तो मारवी साहिबा क्या कर रही थी कि हर एक की बात को टोकती चली जा रही थी और बार बार एक लफ्ज बोल रही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसको देखने के बाद मुझे ये लगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो जिद हुए और उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। गो के ये अल्फाज गलत थे। उन्होंने घटिया औरत कहा, उन्होंने बिच कहा। उन्हें नहीं कहना चाहिए था, सबर का दामन नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर औरत जो होती है वो फिर अपनी इज्जत के नाम पे और बहुत सारी चीज़ों को प्ले कार्ड्स जो उन्होंने उठाए होते हैं उसके ऊपर लिख के अपने पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे ख्यालात का इजहार करती हैं। बहरहाल चलिए आइए प्रोग्राम के कुछ बातों की तरफ चलते हैं कि मारवी सरमद साहिबा ने जो एक बात की सेनेटर साहब के सामने की, पूरी दुनिया के सामने की, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा, ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये देखिए मैंने लिखे हैं पॉइंट्स। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर हम औरतें चाहेंगे तो शोहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे और अगर हम चाहेंगे तो हम नहीं बनाएंगे। इस बात का क्या मतलब है आप खुद बताइए कि अगर शादी का मकसद ही क्या है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, शादी का मतलब ही क्या है कि जना से बचना, गलतकारी से बचना और एक रिश्ते को जिसे हमारा मजहब जायज करार देता है उसको आगे लेकर चलना पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन यहां पर मारवी साहिबा क्या कह रही हैं कि लड़कियों को वो ये तरगीब दे रही हैं कि शादी करने के बाद भी अगर लड़कियां फिजिकल होना चाहती हैं या नहीं होना चाहती तो ये सब उनका हक है। अगर ये उनका हक है तो आप मुझे बताइए उन्हें शादी करने की जरूरत ही क्या है, वो शादी ना करें। और यही वो पॉइंट है जो वो असल में चाहती हैं। इसी एजेंडे को दरअसल वो तकवीत देना चाहती हैं कि लड़कियां शादियां करना छोड़ दें और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दें। दूसरा पॉइंट है, वो कहती हैं ऑन स्क्रीन कि हम चाहेंगे तो हम बच्चे पैदा करेंगे और अगर हम चाहेंगे तो हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। आपने बहुत सारे प्लेकार्ड्स देखे होंगे कि उसमें भी उन्होंने यही दिखाया है कि नो बच्चा दानी और समथिंग, और मुझे तो ऐसे अल्फाज बोलते हुए भी शर्म आती है। लेकिन एक बात याद रखिए, औरत या दोनों बराबर हैं, लेकिन किसी चीज में मर्द को बर्तरी हासिल है और किसी चीज में औरत को। आप देखिए कि औरत अगर माँ है तो माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन अगर उस जन्नत का कोई दरवाजा है तो वो बाप है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत के पैरों तले जन्नत है तो औरत जो है वो हर चीज की हकदार है, आदमी से बरतर है, ऐसा नहीं है। फिर मारवी साहिबा ने इस प्रोग्राम के अंदर कहा कि औरतें यानी लड़कियां अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब मुझे बताइए वो किस वायलेंस की बात कर रही हैं, वो किस जुल्म की बात कर रही हैं? क्या ये जुल्म है कि लड़कियां शादी कर रही हैं? मारवी साहिबा फरमाती हैं कि लड़कियों ने क्या किया था, पूरे कपड़े तो पहने हुए थे, सिर्फ उन्होंने हाथ में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। और उन प्ले कार्ड्स पे क्या लिखा हुआ था? चलिए आइए मैं आपको प्ले कार्ड्स पढ़ के बताती हूँ और आप खुद मुझे बताइएगा कि जो उस पर लिखा था क्या वो काबिल बर्दाश्त था या नहीं था। सबसे पहला जो प्ले कार्ड है उस पर लिखा था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसका क्या मतलब है
آپ کی کیا مرضی؟ یعنی آپ کا بھائی، آپ کا باپ اگر آپ کو کسی بات سے منع کر رہا ہے تو آپ اسے آگے سے یہ کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی؟ یعنی معاشرے کو آپ کس بے راہ ربی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پھر اس پہ لکھا تھا لو بیٹھ گئی ٹھیک سے، لو بیٹھ گئی صحیح سے جو یہ لکھا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ کیا ہر گھر میں جو لڑکی ہوتی ہے، جو بیٹی ہوتی ہے، جو بچی ہوتی ہے، اس کو شروع سے تربیت کا حصہ نہیں ہوتا؟ اسے سکھایا نہیں جاتا کہ تم نے کس طرح سے بیٹھنا ہے؟ اگر اس کو صحیح سے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے پورے خاندان کی تربیت کرتی ہے، وہ آگے کیا تربیت کرے گی؟ تو آپ لڑکیوں کو اس طرح سے بیٹھنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ پھر کیا لکھا ہے کہ میں آوارہ، میں بد چلن۔ یعنی کہ اگر آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اس معاشرے کی، تو آپ بہتر ہے کہ پھر اس معاشرے میں چلے جائیں جہاں پر ان سب چیزوں کو حلال سمجھا جاتا ہے، وہاں چلے جائیں، آپ کو آزادی ہے۔ پاکستان میں رہ کے آپ لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ پھر لکھا ہے کھانا خود گرم کر لو۔ اب آپ خود بتائیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کا نان نفقہ پورا کرتا ہے، اس کے لیے ہر چیز وہ پوری کر رہا ہے، تو عورت کا کوئی حق نہیں بنتا، کوئی فرض نہیں بنتا کہ وہ اس کے لیے کھانا ہی گرم کر دے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ میاں بیوی اگر میوچلی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن محض کھانے کو ایک بات بنا کر آپ لوگوں نے اس کو ایشو بنا دیا۔ پھر ایسے الفاظ کے جنہیں میں اپنے منہ سے بول بھی نہیں سکتی، آپ دیکھ لیں، یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی؟ ایک لڑکی ہونے کے ناطے چاہے میں دنیا کی سب سے طاقتور انسان بن جاؤں، چاہے میں فائنینشلی اپنی فیملی سے 10 گنا زیادہ سٹرونگ ہو جاؤں یا 100 گنا، میں پھر بھی چاہوں گی کہ میں اپنے بھائی، اپنے باپ اور اپنے شوہر سے ایک قدم پیچھے رہ کر چلوں۔ اس لیے نہیں کہ میں ان سے کمتر ہوں، بلکہ اس لیے کہ ان سے پیچھے چلنے میں مجھے اس بات کا احساس رہے گا کہ میرے راہبر، میرے رہنما مجھ سے آگے ہیں۔ تو اپنی اپنی سوچ کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ تو خدا را آپ اس طرح کی جو موم بتی مافیا ہے ان سے بچیں اور اپنے آپ کو خراب مت کریں، کیونکہ ان کے ایجنڈے کو آپ تقویت پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ پراپر سپانسرشپ ہوتی ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں، اس پیسے کے بہاف پہ یہ اس طرح کی کیمپینز چلاتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو خرابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جو کہ بہت حد تک ہو بھی چکا ہے۔ اگر آپ 90s میں دیکھیں، 2000 میں دیکھیں اور اس کے بعد آج کا معاشرہ دیکھیں تو بتائیے کتنا فرق پڑ چکا ہے۔ آج کی لڑکیاں کیسے یونیورسٹی جاتی ہیں، کیسے کالجز جاتی ہیں، کیسا ماحول ہے اب وہاں کا، کس طرح وہ ایک وقت تھا کہ جب اپنے گھر والوں کو بتا نہیں سکتی تھی کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، جو کہ غلط بات نہیں ہے، لیکن آج تو وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ کھلے عام ڈیٹس مارتی ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، مگر یاد رکھیں کہ کل آپ بھی ماں بنیں گی، اور جب آپ کی بیٹیاں یہ سب کچھ کریں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ امید کرتی ہوں کہ میری رائے سے آپ متفق ہوں گے، اگر ہیں تب بھی بتائیے، اگر نہیں ہے تو اپنا نیریٹو بتائیے۔ ہمیں ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہمیں غلط اور صحیح کہنے کا جو ہم سمجھتے ہیں وہ ضرور حق ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔